अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल्सोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं आप लोगों से सच में बहुत नाराज़ हूँ ना। आप लोग रिव्यूज़ देते हो ना, वीडियो को लाइक करते हो ना, शेयर करते हो, थाउजेंड व्यूज़ आ जाते हैं, 20-30 लाइक से ऊपर एपिसोड पर आते नहीं हैं। क्यों यार, क्यों करते हो आप लोग ऐसा? वॉच आवर्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि 1000 व्यूज़ होते हैं तो मुझे वॉच आवर्स नहीं मिलते, लेकिन मुझे वॉच आवर्स भी मिल रहे हैं। फिर भी पता नहीं क्यों आप लोग कर रहे हो ऐसा कि लाइक ही नहीं करते हो वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल है कल्बे फरिबिंदा, राइटर है मलाइका रफ़ी। एपिसोड नंबर है 20। उसका बेजान वजूद व्हीलचेयर पे था, जबकि जाले मुस्कुराती आंखों से उसे देख रही थी। सरप्राइज्ड हो गए ना, वो उसके करीब आई थी। क्या ढीठ चीज़ हो तुम भी, मौत तो जैसे तुम्हारी किस्मत में है ही नहीं। मरते क्यों नहीं हो तुम? अरे गोलियों से बच गए, ब्रेक फेल करवाए फिर भी बच गए, कैसे मारूं तुम्हें? वैसे नॉट बैड, इस तरह से भी बहुत क्यूट लग रहे हो। ना मूव कर सकते हो, ना बोल सकते हो, ना गुस्सा कर सकते हो, बस अजीब आवाज़ें ही निकाल निकाल के। साथ ही उसकी व्हीलचेयर घुमाई थी। व्हीलचेयर गोल गोल घूम रहा था और अल्तान की आवाज़ पूरे लाउंज में गूंज रही थी, जबकि जाले व्हीलचेयर रोक के अब हंस रही थी। तुम्हारा बेटा आजान। अल्तान की आंखों में खौफ उभरा था अपने बेटे के जिक्र पे। अरे डोंट वरी, मैं तो कह रही थी कि बेचारा बिन माँ बाप के बड़ा होगा और पूछता फिरेगा मेरी मॉम कहाँ है, मेरे डैड कहाँ है। और फिर ब्रेकिंग न्यूज़, जाले हसन उन दोनों को कत्ल कर चुकी है, बेहद भयानक मौत दे चुकी है। उसकी आंखों में नफरत थी, वहशत थी। पता क्या, जब अजाइलम में थी तो यही सोचती रही कि एक साइको पागल औरत जब किसी को कत्ल करती है तो कैसे करती है, कितनी भयानक मौत दे सकती है एक पागल औरत एक नॉर्मल इंसान को। और आज वो लाउंज में टहल रही थी और फिर उसके सामने रुकी थी। आज मैं प्रैक्टिकली ये करने वाली हूँ, बहुत इंजॉय करने वाली हूँ मैं। ओ वेट वेट, मैं अर्निका को भी तो बुला दूँ। अल्तान बेबसी से उसे देख रहा था, जबकि जाले अपना मोबाइल निकाल के अर्निका को कॉल करने लगी। अल्तान चिल्लाने लगा जब जाले ने गुस्से से उसे घूरा था। कॉल डिस्कनेक्ट करके वो अल्तान के करीब आई थी और उसकी एक तरफ लुढ़की गर्दन दबोची थी। चुप करो, क्या आ ए ओ लगा रखा है, चुप। साथ ही टेबल पर से टेप उठा के उसके मुंह पे लगा दिया था जाले ने। चुप अपाहिज इंसान, बहुत शोर मचाते हो। वो नागवारी से बोलती फिर से नंबर डायल करने लगी और कुछ देर में रिसीव भी हो गई थी। जाले ने स्पीकर ऑन कर दिया था और अल्तान को इशारे से आंख विंक की थी। हेलो, हेलो अर्निका। वो रोने लगी थी। क्या हुआ जाले, तुम ठीक तो हो? अर्निका की परेशान आवाज़ उभरी थी, जिसे सुन के अल्तान बेचैन सा हुआ था। वो बेबसी से जाले को देख रहा था। अर्निका, आई एम फीलिंग सो डिप्रेस। क्या तुम आ सकती हो मेरे फ्लैट पे? मैं बहुत अकेली हूँ, कोई नहीं, मेरा डैड भी नाराज़ है। जाले फिर से रो रही थी। जाले भी, प्लीज़ रो क्यों रही हो? प्लीज़ रोना बंद करो। अर्निका को परेशानी हो रही थी और अल्तान की आंखों से आंसू बह रहे थे अपनी बेचारगी पे। अर्निका प्लीज़ कम, प्लीज़। जाले मज़ीद रोने वाली आवाज़ में कह रही थी। ओके, मैं आ रही हूँ, एड्रेस सेंड कर दो। अर्निका की आवाज़ पे अल्तान ने भीगी आंखों से जाले को देखा था और कॉल बंद हो चुकी थी। अब तुम दोनों यहीं मरोगे, यहीं। जाले ने बेहद सफाकियत से कहा था, जब अल्तान खुद को मूव करने की कोशिश में हलकान होता व्हील चेयर से नीचे गिरा था। जाले ने बेजारी से उसे देखा था। पड़े रहो यहीं, अजीब स्मेल आ रही है तुमसे, उफ। जाले कहती दूसरी सिम सोफे पे जाके बैठी थी, जबकि अल्तान का बेजान वजूद दर से हलकान होता वहीं पड़ा हुआ था। उसकी आंखों के सामने वो सब लम्हे घूम रहे थे। अल्तान प्लीज़, मैं तुम्हारे कदमों की धूल बन जाऊंगी, लेकिन प्लीज़ दूसरी औरत अपने और मेरे बीच मत लाओ, प्लीज़। अर्निका उसके कदमों से लिपटी रो रही थी और अल्तान रो दिया था वो सब याद करके। अपने और मेरे बीच किसी तीसरे को मत लाओ। अल्तान मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। उसके सीने से लिपटी अर्निका सिसक रही थी और आज वो मूव नहीं कर पा रहा था। अल्तान, अल्तान प्लीज़ डोंट टच मी। ऐसा कुछ भी मत करना कि सारी उम्र पछतावे के लिए भी कुछ ना बचे तुम्हारे पास। अर्निका उससे मिन्नत कर रही थी जब वो दरिंदगी पर उतर आया था।
اس کا زخموں سے چور وجود اب زمین پہ پڑا تھا. وہ ابھی رو رہا تھا, سسک رہا تھا. الطان, تم دوسری عورت کی خوشبو اوڑھ کے میرے پاس آ رہے ہو, کیسے کر سکتے ہو؟ وہ رو رہی تھی, ٹوٹ رہی تھی, سسک رہی تھی, بکھر رہی تھی. اور آج وہ رو رہا تھا, سسک رہا تھا, بکھر رہا تھا. ارنیکا جلدی میں جالے کی ابتر حالت کا سوچ کے وہاں پہنچی تھی. ایک ہی بیل پہ دروازہ کھولا گیا. تم آ گئے ارنیکا؟ جالے معصوم سی صورت بنا کے بولی تھی, ساتھ ہی اسے اندر آنے کا راستہ بھی دیا تھا. ہاں, مجھے تمہاری ٹینشن ہو رہی تھی کہ تمہاری طبیعت خراب. لیکن چلتی ہوئی وہ جیسے ہی لاؤنج میں پہنچی, اس کے الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے. جب الطان کو نہایت ابتر حالت میں زمین پر پڑے پایا. الطان, وہ تیزی سے اس کے قریب آئی تھی. الطان بھی نم آنکھوں کے ساتھ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا. دل پہ جیسا گھونسا سا پڑا تھا. وہ کبھی الطان کو اس حالت میں دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی. وہ کیسے الطان کو ایسے دیکھ پاتی کبھی. وہ الطان کو سیدھا کرنے کی کوشش کرنے لگی, ساتھ ہی اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی تھی. اور وہ ارنیکا کو بے بسی سے دیکھتا رو پڑا تھا. جالے, تم؟ وہ جیسے ہی مڑی تھی, جالے کو ان کی طرف ریوالور تانے دیکھا. جالے, تم یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. تمہیں کیا لگا میں تم سے معافی مانگ کے تمہاری دوست بن چکی ہوں؟ مجھے تمہاری ہمدردی چاہیے تھی تاکہ تم دونوں کو موت دیتے مجھے مزہ آئے. جالے آنکھوں میں شفافیت لیے کہہ رہی تھی جب الطان کی اونچی آواز لاؤنج میں گونجی تھی. اے چپ! جالے چلائی تھی. ارنیکا تعصب بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی. کیوں کر رہی ہو یہ سب جالے؟ کیا مل جانا تمہیں؟ سکون. جب تم دونوں کو موت دے کے تمہاری فیملی کا نام و نشان ہی مٹا دوں تو سکون میں رہوں گی. جالے نفرت سے پنکاری تھی. چلو لیو اٹ, ٹیل می ناؤ, پہلے کون مرنا پسند کرے گا, تم یا تم؟ ٹیل می, کم آن, اٹس یور چوائس ناؤ. آخری خواہش ہی سمجھ کے وہ اپنی بات کہہ کے ہنسنے لگی. جب الطان کچھ کہنے کی کوشش کی, آوازیں نکالنے لگا. ارنیکا اسے دیکھنے لگی. اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی, بے چارگی تھی, التجا تھی. ارنیکا کو بچانا چاہتا تھا وہ, لیکن وہ بے جان تھا. ایک دوسرے کو دیکھنا بند کرو. مجھے اب بھی جیلسی ہوتی ہے. جالے اپنی بات کہہ کے پھر سے ہنس رہی تھی, جبکہ ارنیکا نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. جو تم سوچ رہی ہو, چاہ رہی ہو, ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تم جالے. نفرت کی جو چادر اوڑھ کے تم یوں ریوالور تانے کھڑی ہو, یہ جیت نہیں تمہاری ہار ہے. شٹ اپ, مجھے لیکچر نہیں سننا. وہ چیخی تھی. کس کو شوٹ ہونا ہے پہلے؟ 2 منٹ دے رہی ہوں, جلدی ڈیسائیڈ کرو. ارنیکا نے نظریں دوڑائی تھی. کوئی فائدہ نہیں ارنیکا, کچھ بھی نہیں کر پاؤ گی تم. ابھی وقت میرے ہاتھ میں ہے. ویسے ہی تم دونوں کی موت بھی. یو نو واٹ ارنیکا, میں ہمیشہ تم سے جیلس ہی رہی, کیونکہ الطان میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تمہیں سوچتا, تمہارا نام لیتا, اور مجھے تم سے نفرت ہوتی جاتی. اس لمحے دل کرتا تمہیں ختم کر دوں, لیکن تم دونوں نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہو جو ہر بار بچ جاتے ہو. جالے دانت پیستے کہہ رہی تھی. جالے دیکھو, تمہیں ٹریٹمنٹ کی نیڈ ہے. ریوالور نیچے کرو, ہم کسی اچھے. ارنیکا جو کہنے کی کوشش کر رہی تھی, جب جالے نے اس کی بات کاٹی تھی. شٹ اپ یو بچ, جسٹ شٹ اپ, وہ چیخی تھی. سو بی ریڈی ناؤ. 10 9 8. ارنیکا لب بھینچے اسے دیکھ رہی تھی. موت سامنے ہی کھڑی تھی, اور اسے موت سے ڈرنا نہیں تھا, بلکہ اسے اس کا سامنا کرنا تھا. 7 6. بیل کی آواز پہ اس نے اپنی گنتی بند کر دی تھی. گھور کے دروازے کی طرف دیکھا تھا. کون آ گیا؟ بیل پھر سے ہونے لگی تھی. ارنیکا کی نظریں اس پہ ہی تھیں. جالے اپنا ریوالور سائڈ پہ کرتی دروازے کی طرف بڑھی تھی, اور ارنیکا موقع کا فائدہ اٹھاتی الطان کی طرف مڑی تھی. میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی, ہم یہاں سے چلے جائیں گے, اسے نرمی سے کہتی وہ اٹھنے لگی تھی, جب گولی چلنے کی آواز آئی تھی, اور وہ خوفزدہ نظروں سے اس طرف دیکھنے لگی جہاں جالے گئی تھی کچھ دیر پہلے. موم. وہ حیرت سے شمسا کو دیکھ رہی تھی, جو جالے کی باڈی کو اپنے ساتھ کھینچتی آ رہی تھی. جب تعبیر نے اسے کال کر کے وجدان کا پلان بتایا جو وہ جالے کے ساتھ بنا چکا تھا, تب وہ بے یقینی سے موبائل کو گھور رہی تھی. ایک باپ اپنے بیٹے کا قاتل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر تعبیر نے انہیں لوکیشن سینڈ کی تھی جالے کی,
तुम दोनों ठीक हो, वो उनके करीब आती कह रही थी, जबकि अर्निका हैरत से उन्हें देखती खड़ी हो चुकी थी। ये आपने क्या किया? जो एक माँ को ठीक लगा वही किया मैंने। अल्तान ने प्रॉमिस किया था अल्तान से प्रॉमिस किया था मैंने कि तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। वो अब भीगी आंखों से अल्तान को देख रही थी। मेरे बेटे को बचा लो अर्निका। उनकी नजरें अब अर्निका पे थीं। वजदान अपने ही बेटे की जान का दुश्मन बन गया है अर्निका। हमारी जिंदगी का ग्लैमर सब धोखा है। पूरी जिंदगी मेरी एक धोखे में कटी है। हर बात से नजरें चुरा के हर वो गलत रास्ता चुना जो बर्बादी की तरफ जाता रहा। इस दलदल में मैं खुद तो फंसी ही थी, मेरा बेटा भी फंस गया, यहाँ तक कि वो मफलूज होके रह गया। अर्निका, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, एक माँ की फरियाद सुन लो, मेरे बेटे को बचा लो वजदान से। प्लीज़ अर्निका, उसके ठीक होने तक उसकी हिफाजत करो प्लीज़। वो अपनी बात कह के पीछे हटी थी, जबकि अर्निका खामोशी से उन्हें देख रही थी। मेरी पूरी लाइफ बर्बाद ही है, गुनाहों में गर्क है मेरी लाइफ। आई एम सॉरी अर्निका, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। अर्निका को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, लेकिन देर हो चुकी थी। मॉम, वो चिल्लाई थी और शम्सा अपनी कनपट्टी पे गोली चला चुकी थी। उसकी बॉडी नीचे गिरी थी। अल्तान बेबसी से रो रहा था, उसके मुंह से अजीब अजीब आवाज़ें निकल रही थी। अनिका हैरत से शम्सा की बॉडी देख रही थी। कैसे, इतनी आसानी से कैसे इंसान अपनी जान ले लेता है? शायद जब वो नाउम्मीद होता है, शायद जब ईमान उठने लगता है अपने रब पर से, तब उसे मौत ही आसान लगती है। जब अल्तान की आवाज़ ने उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया था, वो उसके करीब बैठती उसके बेजान और मफलूज वजूद को अपनी बाहों में भर चुकी थी। उसे सीने से लगाए वो बार बार उसके बाल सहला रही थी। वो बे आवाज़ रो रही थी। माजी की यादों से वो चौंकी थी, जब 7 साल का आजान बार बार उसका हाथ हिला के आवाज़ें दे रहा था। बात करते करते किधर खो जाती हैं आप मॉम? कब से आवाज़ें दे रहा हूँ? अर्निका ने अपनी आंखों की नमी छुपाते मुस्कुराने की कोशिश की थी। चलो उठो, बहुत रात हो गई है, सो जाओ अब। पहले बताइए ना मॉम, आप रुक गई थी फिर डैड के पास? आजान जिद करके पूछ रहा था, जबकि वो गर्दन अकड़ा के मुस्कुराई थी। ऑफ कोर्स, तो तुम्हें क्या लगता तुम्हारी मॉम छोड़ देती ऐसे ही मरने को? मैं कैसे छोड़ के आ सकती थी? अर्निका कहते कहते हंस पड़ी थी। क्यों मॉम? आजान के सवाल पे वो चौंक के हैरत से उसे देखने लगी। क्या क्यों? क्यों नहीं छोड़ पाई आप डैड को? आजान फिर से सवाल कर रहा था। अर्निका ने मुस्कुरा के अपना सर झटका था, लेकिन जवाब नहीं दिया कोई भी। क्योंकि आप मोहब्बत करती हैं अब भी डैड से। आजान के खुद ही जवाब देने पे अर्निका ने घूर के उसे देखा था। ये तुम्हारी उम्र है ऐसी बातें करने की? ये बातें सिखाता कौन है तुम्हें? अर्निका की डांट पे वो मुंह बनाने लगा। मैं कौन सा अपना कुछ बता रहा हूँ? अपने मॉम डैड की ही बात कर रहा हूँ। तुम ऐसा कुछ करके देख लो, टांगे तोड़ दूंगी तुम्हारी। अर्निका ने उसे आंखें दिखाई थी, जबकि आजान बुरा सा मुंह बनाने लगा। क्या मॉम, आप भी ना डैड की इतनी सारी बातें बताती हैं आप मुझे, इतना दूर होते हुए भी मैं जैसे कनेक्टेड हूँ डैड से। मुझे उनसे बेहद मोहब्बत है मॉम। मैं मेरे हीरो बन चुके हैं डैड, और ये सब आपने किया है। उनसे अलग होते हुए भी आप उनके करीब ही हैं, लेकिन जब आपकी फीलिंग्स का पूछता हूँ तो आप डांट देती हैं, बात टाल देती हैं, मुझे खामोश करा देती हैं। क्यों मॉम? अनिका उसे घूर रही थी। अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए कि मुझसे ये सब पूछो, और तुम्हें ये सब इसलिए बताती हूँ ताकि तुम ये मत भूलना कभी कि मेरे और तुम्हारे डैड के बीच जितने भी इख्तिलाफात हों, वो फिर भी तुम्हारे डैड हैं। उनसे प्यार, उनकी इज्जत करना तुम पे फ़र्ज़ है। आई लव हिम मॉम, आई रियली लव हिम। मैं हमेशा उनकी तरह बनना चाहूँगा, उनकी तरह ही हैंडसम, गुड लुकिंग, उनकी तरह चलना, उनकी तरह बातें करना। कितने हैंडसम है ना मेरे डैड, है ना मॉम? आजान फिर से सलावालिया निशान बना हुआ था। यस, और वैसे भी पूरे अपने डैड की कॉपी हो तुम। अर्निका उसके बाल बिखेरती हंसते हुए उठने लगी, जब आजान ने उसका हाथ थाम लिया। हम पाकिस्तान जा रहे हैं ना मॉम? यू प्रॉमिस्ड मी। बेहद आस थी उसकी आंखों में। अर्निका ने उसके हाथ पे बूसा दिया था। बिल्कुल मेरी जान। आजान भी मुस्कुरा दिया था। डैड के पास भी रह सकता हूँ ना मैं? अर्निका मुस्कुरा दी थी। कितना मासूम सा था वो इस उम्र में भी। ऑफ कोर्स बेटा, वो तुम्हारे डैड हैं, तुम क्यों नहीं रह सकते उनके पास? आप भी रहेंगी? अजान डरते डरते पूछ रहा था। तुम फिर मेरे और अपने डैड के बीच आ रहे हो? अर्निका ने घूरी दी थी उसे।
تو وہ ہنسنے لگا۔ میں بھول جاتا ہوں موم، آپ دونوں کے بیچ ایک پرومس ہو چکا ہے، بس کبھی کبھی دل کرتا ہے آپ کو اور ڈیڈ کو بہت سارا جانوں، تبھی آپ سے ان کی باتیں کرتا ہوں اور سنتا ہوں۔ انیکا نے مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپتھپایا تھا اور کچن کی طرف بڑھی تھی۔ دل پہ آج پھر سے بھاری بوجھ آن پڑا تھا، یادیں بار بار دستک دے رہی تھی، آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا تھا، وہ اب یہاں تھی، نیو یارک میں، اذان کے ساتھ، معاہدہ جو طے پایا تھا۔ اذان مسکرا رہا تھا۔ I know mom, you still love him۔ اس نے گھڑی پہ نظر ڈالی تھی، رات کے 10 بج رہے تھے، مطلب پاکستان میں اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، آئی پیڈ آن کر کے وہ ٹیبل پہ رکھتا خود بھی چیئر پہ بیٹھ چکا تھا۔ ویڈیو کال جا رہی تھی اور پھر ریسیو ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ ڈیڈ، اذان چہکا تھا الطان کو دیکھ کے۔ اس کی آنکھوں سے محبت اور عقیدت چھلک رہی تھی اپنے ڈیڈ کے لیے۔ ہاؤ آر یو ٹائیگر؟ الطان محبت بھری نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ یہ ان کے روز کا معمول تھا، باپ بیٹا کچھ بھی ہو جائے بات ضرور کر لیتے تھے ویڈیو کال پہ۔ I'm handsome just like you my dad۔ وہ چہکا تھا جبکہ الطان ہنس پڑا تھا۔ ڈونٹ یو نو ڈیڈ، آپ تو میرے ہیرو ہیں، بے حد ہینڈسم۔ اذان کی بات پہ وہ پھر سے ہنسا تھا۔ میرا بیٹا زیادہ ہینڈسم ہے۔ موم کیسی ہے؟ الطان دھڑکتے دل کے ساتھ اس دشمنی جاں کا پوچھنے لگا۔ موم بھی ٹھیک ہے۔ دروازہ کھول کے دودھ کا گلاس لیے اندر آتی انیکا بھی سن چکی تھی لیکن اگنور کر گئی تھی۔ اذان، یہاں رکھ رہی ہوں، پی لینا یاد سے، انیکا آہستگی سے کہہ کے مڑی تھی۔ اوکے موم، تھینک یو۔ کتنے ٹائم بعد الطان اس کی آواز سن رہا تھا، دل بے اختیار ہو چکا تھا اسے دیکھنے کے لیے، لیکن اپنی خواہش کو تھپکی دیتا وہ صرف مسکرا دیا تھا۔ ایک گڈ نیوز ہے ڈیڈ، میں اور موم پاکستان آ رہے ہیں، اذان نے اچانک کہا تھا، اور الطان کو لگا دعائیں ایسے بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ واو، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، گریٹ، کون سی ڈیٹ کو؟ الطان کے چہرے پہ خوشی پھیلی تھی، سالوں بعد تو وہ آمنے سامنے ملیں گے۔ ڈیڈ، ڈیٹ ابھی کنفرم نہیں ہے، بٹ کنفرم ہوتے ہی میں آپ کو انفارم کر دوں گا ڈیڈ۔ اذان اسے بتا رہا تھا اور پھر اچانک سے پوچھنے لگا، آپ خوش ہیں نا ڈیڈ؟ الطان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، اب تو اس دن کا انتظار ہے جب میرا بیٹا میرے سامنے ہوگا۔ اذان مسکرا دیا تھا۔ I love you ڈیڈ، I love you so much۔ I love you too my son۔ الطان کی آواز بوجھل ہو گئی تھی، جبکہ کمرے سے نکل کے انیکا دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ دل پہ رکھ لیا تھا اس نے۔ الطان کی آواز سن کے لمحے بھر کے لیے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب جو ہوئی تھی۔ سال ہا سال گزر گئے تھے، لیکن دل آج بھی ان لمحوں میں ٹھہرا ہوا تھا جب وہ الطان سے الگ ہو رہی تھی، ہمیشہ کے لیے نیو یارک آ رہی تھی اذان کے ساتھ۔ وہ سارے لمحے جو اس نے ایک ایک کر کے الطان کے لیے گزارے تھے، الطان کے ٹھیک ہونے کے لیے اس کی ہر کوشش، اس کا بزنس سنبھالنا، اسے سنبھال کے ہر شر سے محفوظ رکھنے کی کوشش۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے دھیرے سے مسکرا دی تھی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ یہ کھڑکی کس نے کھلی چھوڑ دی ہے؟ سردی سے ٹھٹرتی اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی تھی۔ میری یادوں کا محور تم ہو، لمحہ لمحہ مجھ میں تم ہو، سانسیں تھم جائیں گی ایسا ہی لگتا ہے کہ تمہاری یادیں میرا کل اثاثہ ہیں۔ تمہیں اتنی سردی کیوں لگتی ہے میری جان؟ الطان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، جبکہ وہ الطان کی باہوں میں سمٹی ہوئی سی تھی۔ کیونکہ سردی میں سردی ہی لگتی ہے۔ اچھا، مجھے تو تم لگتی ہو، وہ اس کی شہرک پہ اپنے لب رکھتا کہہ رہا تھا، جب انیکا نے اس کی گردن میں اپنے دونوں بازو حائل کر دیے تھے۔ تو محبت کرو نا مجھے بہت ساری۔ الطان نے ابرو اچکا کے اسے دیکھا تھا۔ کتنی محبت؟ اس کے لبوں پہ وہ سرگوشی کرنے لگا کہ سانسیں الجھ جائیں ہماری۔ انیکا نے مدھم سرگوشی کی تھی اور الطان نے اسے مکمل مدہوش کر دیا تھا، اپنی اور اس کی سانسیں الجھا کے۔ انیکا نے سر جھٹکا تھا اور جلدی سے بیڈ پہ خود پہ کمفرٹر لے کے لیٹ گئی تھی کہ اسے بے حد سردی لگ رہی تھی۔ موم، انیکا جو کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی، جب اذان نے اسے پیچھے سے ہگ کیا تھا۔ گڈ مارننگ مائی چارمنگ پرنس، اٹھ گئے آپ؟ انیکا نے بے حد محبت سے اس کے بال بکھراتے کہا تھا۔ آئی لو یو موم۔ اذان بے حد محبت جتا رہا تھا اپنی ماں سے۔ لو می مور مائی سن، اور ہنس پڑی تھی، جبکہ اذان منہ بنا کے اس کے سامنے آ گیا۔
آپ بہت اسٹرانگ ہیں موم، بہت اسٹرانگ۔ ارنیکا نے مسکرا کے اسے دیکھا تھا۔ اچھا وہ کیسے؟ ٹیبل پہ ناشتہ لگاتی ارنیکا ہنسنے لگی۔ ڈیڈ بتا رہے تھے۔ پل بھر کو ارنیکا کے ہاتھ رکے تھے اور پھر وہ دوسرے پل سر جھٹکا تھا اپنا۔ آزان چلو ناشتہ کرو، ہری اپ۔ آزان ٹیبل پہ آ کے بیٹھ چکا تھا اور ارنیکا خود کو ناشتے میں مصروف کر رہی تھی کہ پھر سے کچھ ایسا نہ بول دے آزان کے دل کی بے چینیاں بڑھ جائیں۔ میں نے ڈیڈ کو بتا دیا کہ ہم پاکستان آ رہے ہیں اور وہ بہت خوش ہو رہے تھے، آزان ناشتہ کرتے کہہ رہا تھا۔ آپ سن رہی ہیں نا موم؟ ارنیکا چونکی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ موم کہاں کھو جاتی ہیں آپ یار؟ آزان روٹھے انداز میں کہہ رہا تھا جبکہ ارنیکا اسے اداس کیسے دیکھ سکتی تھی۔ تبھی اس کے بال پھر سے بکھیرے تھے۔ آئی ایم سوری بیٹا، اب نہیں ہوگا ایسا کچھ۔ آج شاپنگ پہ چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اسے خوش کرنے کے لیے ارنیکا نے آئیڈیا دیا تھا اور وہ خوش ہو بھی گیا تھا۔ میں ڈیڈ کے لیے گفٹس بھی لوں گا۔ ارنیکا مسکرا دی تھی۔ لے لینا میری جان، چلو ابھی جلدی ناشتہ کرو۔ اور آزان اس کی بات مانتا اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ آفس میں بیٹھی ہر فائل کو بے حد دھیان سے دیکھ رہی تھی جب وجدان گرجتے ہوئے اندر آئے تھے اور ارنیکا نے انہیں بے حد سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ وہی جو مجھے کرنا چاہیے، یہ میرا آفس ہے، جا سکتی ہو تم۔ وجدان نے دوبارہ غصے سے کہا تھا جب ارنیکا سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی۔ ارے آپ تو بھول گئے، میرا ہسبینڈ الطان اپنا بزنس میرے نام تو کر چکا ہے، 50% شیئرز آفس کے اس کا بزنس۔ اکارڈنگ ٹو لا میرے ہسبینڈ الطان وجدان کی صحت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ان کا سارا بزنس ان کی وائف مسز ارنیکا الطان سنبھالیں گی۔ وہ مسکراتی آنکھوں سے وجدان کے دھواں اڑاتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تم بہت لالچی اور بدذات لڑکی ہو، وجدان کرایا تھا۔ ارنیکا نے لب بھینچے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھ کے وہ چلتی ہوئی وجدان کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ ذات پات کی بات نہ کریں مائی ڈیئر ڈیڈ ان لا، جانتے ہیں نا آپ کہ میں ایک غریب، بے بس، لاچار، مجبور لڑکی ہوں جس کا کوئی نہیں اس دنیا میں، اور وہی مجبور، غریب، لاچار اور بے بس لڑکی میڈیا کے سامنے کیسے کھینچتی ہے آپ کو یاد تو ہوگا نا، کیونکہ بدذات انسان تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ارنیکا ان سے انہی کی زبان میں بات کر رہی تھی جو وجدان کو گنا گزر رہا تھا۔ وی کین بی اے بزنس رائیولز، اپنی بات کہہ کے وہ اب مسکرا رہی تھی۔ تم دونوں کو میں اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ وجدان نے دانت پیسے تھے۔ شوق سے کیجیے گا۔ مقابل بھی ارنیکا تھی، بنا خوف کے وہ وجدان کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جبکہ وجدان سر جھٹک کے آفس سے باہر نکلا تھا۔ ارنیکا نے تعصب بھری نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ ایک باپ اپنی ہی اولاد کا دشمن بن چکا ہے۔ شیم آن یو ڈیڈ، شیم آن یو۔ آج کی سرپرائز ایپیسوڈ نمبر 20 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔